French Revolution. So we have just started looking into French Revolution. But prior to that, we have to consider what I exactly mean by the revolution. So, ये कशी term है where we could see the aggression, and that aggression is always related to overthrowing the government structure or a social construct or a massive sudden societal values. Then सर्वसाधारणपणे the revolution represents complete turnaround. म्हणजे एक असा change which you can consider drastic, right? So drastic change which is drastically opposite from one of, right? म्हणजे रिव्हॉल्युशनच्या अगोदरची परिस्थिती आणि रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतरची परिस्थिती दोन्हींचा विचार केला तर यू कुड सी ह्यूज चेंज दॅट इज कॉल्ड द ड्रास्टिक चेंज. प्रत्येक रिव्हॉल्युशनचे स्वतःचे असे काही उद्दिष्ट असतात, तिचे स्वतःचे असे काही गुणधर्म असतात. सगळ्यात पहिले की जनरली ही एक पॉलिटिकल आयडिया असते. आतापर्यंत सगळ्या रिव्हॉल्युशनचा जर आपण अभ्यास केला तर असं लक्षात येईल की जास्तीत जास्त रिव्हॉल्युशन्स ह्या I hope I'm audible. Okay. So excuse me, as I said की प्रत्येक रिव्हॉल्युशन होतात जसं वैशिष्ट्य असतात की ती गोष्ट म्हणजे ती एक पॉलिटिकल आयडिया असते, राईट? अँड दॅट इज द मेजर थिंग. मग अशी काय पॉलिटिकल आयडिया आहे, राईट? त्याच्यामध्ये यू हॅव ए dramatic change, a shift in the power. I think sir has a network issue. Please be continue.
Sorry for the inconvenience. I don't know why it is leaving me out of the meeting. Right. I hope now it will continue. म्हणजे ही अशी उलथापालथ असू शकते, मग ती काही गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स असू शकते किंवा काही आयडियाज असू शकतात, राईट, की ज्या साधारणपणे न्याय देण्यासाठी म्हणून किंवा न्यायिक बाजूने उभे राहणारे असं ह्या सगळ्या आयडिया असू शकतात. ठीक आहे. आता जर बारकाईने विचार केला तर कुठल्याही प्रकारच्या रिव्हॉल्युशनचा जर आपण अगदीच सखोल अभ्यास केला तसं लक्षात येतं की ती एक कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन असते, टोटल. असं कधीच होत नाही एखादी गोष्ट सुरू केली आणि बिफोर आणि आफ्टर, आणि मग ती बिफोर आणि आफ्टरच्या ऐवजी मध्येच कुठेतरी असते, असं होत नाही, राईट. अदरवाइज इट विल नॉट कॉल ऍज रिव्हॉल्युशन. फाईन. जवळपास सगळ्या रिव्हॉल्युशन्स ह्या सर्वसाधारण लोकांकडून मोटिवेटेड झालेले असतात, कारण आणि ह्याच्यातून त्यांचे स्वतःचे असे एक लीडरशिप्स उभ्या राहतात, राईट. सर्वसाधारण लोकांमधून एक नेतृत्व तयार होत असतं आणि त्याच लोकांच्या खाली अंडर ह्या चालत असतात. ठीक आहे. सो याच्या आणखीन काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की जसं साधारणपणे कुठलीही रिव्हॉल्युशन ही ह्या प्रत्येक रिव्हॉल्युशनची कॉमन फीचर म्हणजे हिंसा ही कॉमन आहे गोष्ट, सर्वसाधारण रिव्हॉल्युशनचा विचार केला तर, राईट. आणि होतेच म्हणजे होतेच असणार. मग अशा प्रकारची रिव्होल्युशन करायची कशासाठी? सगळ्यांना कळतंय की हिंसा आहे आणि हिंसा करणं हे पाप आहे किंवा हिंसा करू नये हे सगळे मानतात, राईट. म्हणजे या इंडिव्हिज्युअल पासून क्लस्टर किंवा ग्रुप ऑफ द पीपल हे सगळ्यांना ही गोष्ट, या गोष्टीची जाणीव आहे. तरी पण असं का होतं? त्याचं कारण आहे, राईट, कारण दॅट वॉज द लास्ट अल्टरनेटिव्ह टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी आणि एम्प्लॉयमेंट, राईट. सो अगोदरचं जीवन जगत असताना द प्रॉस्पेरिटी आणि एम्प्लॉयमेंट हे यांचं जर कुठलं ठाम असं ऑर्गनायझेशनच नसेल तर लोकांसमोर दुसरा कुठला पर्याय शिल्लक राहत नाही, म्हणून लोक तसं करतात. ठीक आहे. हजारो वर्षांचा जर विचार केला, ठीक आहे, तर असं लक्षात येतं की संपूर्ण समाज हा शेतीप्रधान आहे किंवा शेतीवर आधारलेला आहे. आणि सर्वसाधारणपणे शेतीला ज्या पद्धतीनं राजकीय पॉइंट ऑफ व्ह्यू न त्या ज्या पॉलिसी एक्झिक्यूट करण्याची गरज आहे, जितकं लक्ष देण्याची गरज आहे, तसं होताना दिसत नाही. ठीक आहे. म्हणून बऱ्याचदा या रिव्हॉल्युशन्स मध्ये आपण अशा प्रकारच्या काही गोष्टी पाहत. मग कुठली कुठली रिव्हॉल्युशन कशाच्या बेसिसवर चालते? सो म्हणजे मुळात कुठली पण रिव्हॉल्युशन तयार व्हायला काही कारण असू शकतात आणि ती पुढे कशी जात असते, राईट. सगळ्यात म्हणजे महत्वाची गोष्ट म्हणजे कारणांच्या दृष्टिकोनातून येते. तर बऱ्याचदा मटेरियलिस्टिक रिझन्स असतात, जसं अनावश्यक कर वाढवणे, सततचा दुष्काळ असणे, राईट, किंवा आर्थिक प्रचंड मोठी आर्थिक चणचण असणे, अशा प्रकारच्या गोष्टी असतात. त्यानंतर ऑपरेशन और डायर पॉवर्टी म्हणजे प्रचंड गरिबी. ठीक आहे. एखाद्या युद्धामध्ये जर आपण हरलो तर सैन्यांची अशी भावना होते की ही तर कमकुवत नेतृत्वामुळे आपण हरलो किंवा कमकुवत मॅनेजमेंटमुळे आपण ते हरलो. तर त्या केसमध्ये पण रिव्हॉल्युशन होण्याची दाट शक्यता असते आणि आपल्याकडे अशी उदाहरणं आहेत. फॉरेन रूल हा हे पण एक रिझन आहे, कारण की जसं भारतात झालं की आपल्याला इंग्रजांची सत्ता झुगारून देऊन किंवा त्यांची जी सत्ता आहे ती उलथवून टाकून आपल्याला स्वतःचं असं राज्य स्थापन करायचं. दॅट इज व्हॉट वॉर्स ऑफ इंडिपेंडन्स. आणि त्याच्यानंतर बऱ्याच असं होतं की आपलं सैन्य कोणाकडनं तरी कुठल्या तरी देशाकडनं लढत असताना, ठीक आहे, की ते जे सैन्य आहे दॅट गेट एनलाइटन आणि
त्यांच्या असं लक्षात येतं की आपण ह्यांच्यासाठी लढतोय, मग ते तिथं काही गोष्टी शिकतात आणि त्यांना हेही लक्षात येतं की हे आपण आपल्या स्वतःच्या देशासाठी पण केलं पाहिजे, राईट. सो फॉर द सेक ऑफ द आयडियाज ऑफ लिबर्टी. मग जसं सांगितलं की वेगवेगळे कॉजेस असू शकतात, रिव्हॉल्युशनरी आयडियाज असू शकतात, सोशल कॉजेस असू शकतात, इकॉनॉमिक डिप्रेशन असू शकतं. ठीक आहे. आता हे झालं इन जनरल रिव्हॉल्युशनचा विचार केला तर. पण फ्रेंच रिव्हॉल्युशनचा विचार करत असताना आपण अमेरिकन रिव्हॉल्युशन बघणं आपल्याला आवश्यक आहे, कारण की त्याच्या अगोदर झालेला लगेच लागून झालेला हा एक इव्हेंट आहे आणि हा इंग्रजांच्या म्हणजे जो काही कोलोनियलिझम आहे त्याच्या संदर्भाने झालेली गोष्ट होती आणि तिथं काही फ्रेंच सैनिक हे अमेरिकेच्या बाजूने लढत होते. सो मोस्ट ऑफ दीज पीपल हॅव गॉट एनलाइटन. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, त्या लोकांचं तिकडे लक्ष लागून असल्यानं किंवा त्यांचं त्याच्यावर बारीक नजर असल्यानं, राईट, दे गॉट एनलाइटन. आणि मग पुढे त्यांच्या असं लक्षात आलं की आपण सुद्धा हे करणं गरजेचं आहे. फरक एवढाच होता की त्यांच्याकडे ते स्वतःच्या अशा राजाच्या बाबतीत करत होते किंवा राजाच्या विरोधात करत होते. ते पण त्यांच्या मनात आलं म्हणून नाही, तर गरज नसताना अनावश्यक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे, लोकांना विश्वासात न घेता टॅक्स वाढवणे, सगळ्या टॅक्सचा बोजा सर्वसाधारण लोकांवर काम करणारे, शेती करणारे, व्यापार करणारे, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, शिक्षक, ह्या सगळ्या लोकांवर होता. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारचे जवळजवळ 95% लोक त्यांच्या देशात होते. ठीक आहे. आणि उरले जे फार 2-3% लोक आहेत, एक तर त्यांना कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स भरावा लागत नसायचा. त्यांचं सगळं जगणं हे साधारणपणे नॅशनल ट्रेजरीवर डिपेंड होतं. ठीक आहे. ही अशी सगळी कारणं समोर आल्यानं किंवा ह्या सगळ्या कारणामुळं फ्रेंच रिव्हॉल्युशन झाली आपल्याला लक्षात येतं. बट प्रायर टू दॅट अमेरिकन रिव्हॉल्युशन, राईट. सो इट वॉज अ नेम for the struggle of 13 colonies of United, particularly North America, against England, right? And in this struggle, they declared their independence, and not only declared independence, but they fought a war to bring it in reality, and they have make it happen. पुढे 18व्या शतकाच्या मध्यावर there had been some differences in thought and interest of these colonies against England, right? Because England attempted to collect new taxes. For example, Stamps Act 1765 आणि Tax on Tea 1767. So ह्याच्यामुळं the people at colonies got angered, right? And then there had been, luckily or eventually, a ship who had brought the ship containing tea, and instead of unloading it, the people of colonies have dumped that particular ship in the water, and that was termed as the Boston Tea Party, right? So that was the immediate cause of behind this American Revolution, which was started in 1775, and it lasted long 6 years to 1781. And in their Declaration of Independence, that declaration was issued on 4th of July 1776, right, which was by an author called Thompson Jefferson. So declaration stated that all men are equal, whether they are from colonies or from England, right? They have natural and inalienable avibhajya right to life, liberty, and pursuit of happiness. Obviously, everyone is having a right to liberty as well as pursuit of happiness. They are justified in revolting when these rights are violated by any government. Then the colonies of the war
the colonies have won that particular war against England, right? And then American evolution made possible the establishment of a new nation, which was called the United States of America. It was only earlier it was colonies of North America, but now after War of Independence, they have united. So it is called United States of America, and England have also acknowledged the American independence in 1783 through the Treaty of Paris, and they have also acknowledged that George Washington is elected as the first president of United States of America. I think so. These were the points which we have uh, considered. Now, as far as French Revolution is concerned, I think one more slide we have gone through. So its name. It's a name as like the name given to the War of 13 colonies against England. Likewise, here it is given to the struggle which swept away the old regime in the French by the people, particularly their commoners called third class or third estate, right? And this particular revolution had brought the fundamental changes in socio-political setup of France. So this is very, very important, not only for the people of France or the people of Europe, but also for the whole mankind on the earth. This particular revolution is of great importance. So it was a great event in history of the whole mankind. This was a political upheaval which started in 1789, and it has given the idea of liberty, fraternity, and equality to the mankind. So these three words have become the watchword, right, later on. So while, as I said yesterday, while preparing most of the constitutions, every constitution had thought through the point of view of providing their citizens these three things. At least these are along with some other rights. Right? So as far as our fundamental rights, we can always come across these particular things. Right? Okay. Now, this is the important thing you can consider, that the society in France was divided into three classes, which are called estates. So first estate called clergy, second estate called nobility, third estate called the commoners, or simply the common people. Right? So these are the three estates. So as far as the first estate is concerned, these were high-ranking members of the church. These are privileged classes. Second estate contains the nobility, and as like first estate, they are also privileged classes. Third estate, so whatever the first estate and second estate includes, so remaining everyone was the part of third estate, right? So as I said, there were peasants, there were farmers, there were merchants, there were workers, there were teachers, engineers. So these were the people, and this particular class was completely unprivileged class, right? So now, Sir, if you consider, hello, sir. yes, Who included in second states? yes, huh? Who included in second states? Okay. As yes, as I think yesterday said that in the first state there had been the bishops, right? So, for example, if you consider the most important church, right, असतं ना की जागतिक, जसं आपल्याकडं भारतामध्ये सोमनाथ किंवा वाराणसीचं विश्वनाथ किंवा वैष्णव देवी किंवा तिरुपती किंवा साईबाबा अशी एक जर आपण ठरवली तर भारतात एक पहिली 10 मंदिरं भेटतील, राईट?
बट दॅट डझंट मीन दॅट आपल्याकडे तेवढी 10 मंदिर आहेत, पण ही 10 मंदिर ही प्राईम इम्पॉर्टन्स मंदिर आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त समजा औरंगाबाद हा तर तिथं पण पुजारी आहेत, पण शिर्डीच्या मंदिरात असलेले पुजारी आणि इथल्या मंदिरात असलेले पुजारी यांच्यात जो फरक आहे, राईट. सो यू कॅन कन्सिडर द फर्स्ट इस्टेट म्हणजे ते शिर्डीच्या मंदिरात असलेले, राईट. आता गोष्ट फ्रान्समध्ये कशी लागू होत होती की मेन चर्च मधले असलेले लोक आणि मग कुठं कंट्री साईड मध्ये गावामध्ये असलेल्या मोहल्ल्यामध्ये असलेल्या जे काही चर्च आहेत तर त्याच्यातले तिथले असलेले जे काही काय म्हणू आपण त्याला बिशप्स आहेत, राईट. त्याच्यामध्ये 2-3 कॅटेगरीज आहेत. तर अशा प्रकारचे लोक म्हणजे सेकंड इस्टेट. हॅलो, am I audible? I hope. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So असं झालं. I think who had asked this question? Uddhav? Yes, sir. Okay, so have you got that who is okay, I'm trying out now to connect wired connection instead of wireless. I don't know why it is giving the problem. Okay, USB tethering. Okay, I hope now interruption. Anyway, okay, let me. Am I audible and can you see the slides? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So let's move to next slide. So what this first estate was, so which is made up of about 1% people, right, of or 1% population of the total population of that country, and it was further divided into two groups called upper class and lower class, right. So yes, here you can see yeah, these are the three names. So the upper clergy include archbishops, bishops, and abbots. Due to the power of Catholic Church, these people were exempted from any kind of taxes, right? Almost most of the taxes, right, haven't been paid by these people. So they have been exempted from almost all kinds of taxes. And because of that, now these men were having high status and they were privileged they were having privilege of enjoying luxurious lives in a large palaces, right. So and meanwhile the lower clergy,
right? Second class in this first estate, which included poorly paid village priced. So yes, I got that particular word, the price, right? So these were the two different classes in the first estate, right? So, and you just consider, though there were two classes, जरी दोन वेगवेगळे त्याच्यात क्लासेस असले तरी ते फक्त आणि फक्त जवळपास 1% टोटल पॉप्युलेशनचा, राईट? ओके, now you can see here, so this is a assembly, right, where they were being discussing some of the issues, right, mostly for the third estate. And there had been a rule that there will be 300 representatives from the first estate, 300 representatives from second estate, and there will be 600 representatives from third estate. But you can see that, so in the first row, right, so if you consider this was the row of, say, second estate, then this is the first, this is the row which is of first estate. If this is the row of first estate, again this is the row of second estate. So they will be always facing each other, right? They will sit facing each other, and behind second estate only, the third estate will be there, and that is only in the standing position. So they were not allowed to sit. Right? They were allowed to attend these particular assemblies, but they will be standing behind the second estate. Fine. So this is what you can see, or you can have from this picture, right? Though you can see here, right, behind this one or here, I think you can consider some of the people. I think, I don't know whether it is standard or what, right? And here you can see, so mostly this is of the first estate, right? So first estate, which was of Catholic, the church officials, right, called clergy. The second one is the nobility, right? Fine. So you can consider now. See, this clergy. प्रकारचा जर राहणीमानात विचार केला तर यू कॅन कन्सिडर नोबिलिटी. बघा म्हणजे साधारणपणे काय कशा प्रकारचं पिक्चर असू शकतं. ठीक आहे. सो विथ द एक्सेप्शन ऑफ ए फ्यू liberties, the nobility wanted greater political influence, or for themselves, and nothing for third estate. Right? So this is what clergy and nobility you can consider, and you just think on about the first estate. So can you see where the first estate is? Sorry, third estate is? Right. So you can see the third estate, which is like an animal, right? So who is carrying either first estate or second estate on himself, right? So this is a cartoon, right, of that particular era, which depicts that the third estate was a person in the chains who supports the clergy and nobility on his back, right? Another example of third estate. Here you can see, right? So by paying tax, right, their situation had been like that. So whole burden of the tax of the first estate and second estate was on third estate. Even most of the spendings were of first estate and second estate were also burdened on third estate. So third estate was bearing the entire tax burden, and clergy and the nobility were enjoying at their cost. Right? Okay. So this is the royalty you can consider, right? Particularly called the Hall of Mirrors. So a royal family, mostly you can consider the clergy, right? Royal family lived in luxury at the palace of, so this is the name of the palace,
Versailles. So you can keep in mind this particular word, right? So the question can be asked on this, like the name of palace. There you will be coming across a name of fort, and this was the palace. You can have one more view, internal view of this palace. Right? So the palace of Versailles. So here there had been a aggression by women, right, which has actually the triggering of the French Revolution. This is the king you can consider, right, who was incompetent, right, who was 16th, Louis 16th, right, who was an awkward, who was clumsy, right, who was incompetent, right, who was not having good leadership, who was further having what you can consider. He was completely dependent, right? So this particular king, and not only king, but also the queen, right? Wife of the Louis XVI. Right? She was also like that. Unnecessary, I think that will come. Okay, anyway, I will come later on to that. So Louis XVI was awkward, clumsy, right? Who had a good heart, but was unable to relate to the people on a personal level. Right? And असतं ना, म्हणून सांगितलं की he was completely dependent. Right? आणि त्याच्या गुडविल मध्ये, त्याच्या गुडबुक मध्ये असं काही नव्हतं. राईट. सो सल्ला देणारी लोक पण तेवढी चांगली नव्हती. राईट. तो स्वतः इतका इनकॉम्पिटंट होता. राईट. इनफॅक्ट त्याला असं म्हणता येईल की ही वॉज ऑफ मेडिऑकर इंटेलेक्च्युअल. एखादा राजा कसा एकदम म्हणजे शार्प बुद्धिमत्तेचा असला पाहिजे, त्यावेळेला लुईस हा तसा नव्हता. ठीक आहे. ही वॉज ऑफ मेडिऑकर, सर्वसाधारण बुद्धिमत्तेचा. राईट. क्लम्सी अनाडी. सो यू कॅन जस्ट थिंक अनाडी. फाईन. ही त्याची बायको. राईट. द क्वीन कॉल्ड मॅरी अँटॉनिटी. बेसिकली ती त्यांच्या देशाची नव्हती. ठीक आहे. सो शी वॉज ऑस्ट्रियन. त्यामुळं ऑब्विसली तिला फारसं काही त्या पर्टिक्युलर म्हणजे राज्यात देशातल्या लोकांबद्दल तेवढी आस्था किंवा तेवढी आपुलकी असणं शक्य नव्हतं. किंवा ऑब्विसली ते आपण त्याला काय म्हणूया की ठीक आहे, ती गोष्ट असू शकते की तिला ते तिथल्या लोकांबद्दल तेवढं प्रेम नसेल कदाचित. राईट. बट ती गोष्ट समजली तरी बाकीच्या गोष्टी आहेत की राजघराण्यात राहत असताना राजाची बायको आवडत असताना, ठीक आहे, you can consist things. Then one you can rejoin immediately. राजघराण्यात असताना काही गोष्टींची केअर केली पाहिजे. आपण काही गोष्टींकडे निश्चितपणे लक्ष दिलं पाहिजे. त्या गोष्टी म्हणजे you can have some responsibilities. Your behavior cannot